Hi mga ka-towers! So for today's vlog, ayan na naman ako. Nagtatower na naman ang babae na ito. So guys, sana madami naman ka nanonood sa atin, B! Ala siya, oh. Pangarap lang yarn. Tapos guys, yung pinapanood ko na vlogger. Sa susunod guys, magaganon din ako guys. Yung sa 99 Nights ba? Yes, B. Sa 99 Nights, B. So, sana guys, mapanood nyo lagi yung vlog ko. So, lagi kong isi-send sa Facebook. Ay, oo guys, sa Facebook ko. Sana madami pa rin. So, ayan, panoorin nyo na muna. Kasi guys, muna tayo magsalita, B. Kasi kanina pa ako nagsasalita, B. Try ko nang i-try to way ko maganda. B, alam niyo naman. So, ayan guys, sana madami pa rin makanood sa atin. So, wala lang guys. Trinay ko lang to. Sana lang madami. So, panoorin nyo na. So guys, pasensyahan nyo na yan guys. Alam nyo ba, nung dadaya ako dyan, be. Kasi ginagamit ko yan, be. Diba, be, pang padaya yan? Pasensya na po. Lord, sana mapatawad. Hindi ka gaganan, boy. So, ayan, be. Sana mapatawad nyo ako, guys. Baka madami na naman mag-judge dyan. So, patapos na yung video na to, guys. Kasi nga ni... kailangan na natin ito tapusin, B. Kasi, tapos na talaga to. So, yan. Sana madami mag-comment, share, and follow na rin. So, ayan, B. Bye-bye na. So, tatapusin ko na tong tower na to. So, bye-bye na. My name is Nicole Ata. So, bye-bye. Thank you for watching. So, sana B talaga ha. Bye-bye na. Thank you for watching na. Bye-bye. Tsaka guys, yung nagpapaada, add nyo lang ako. Bye!